اس دوران یہ آپ کو آبزرو کرتے رہے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اسٹیج سے ہم لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں. میں بھی ہوں، شبیر سر بھی ہیں، چونکہ یہاں پر آج بہت ہی اہم لیکچر آپ لوگوں کے لیے جو موٹیویشنل لیکچر کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. میرے چھوٹے بھائی، میرے بہت عزیز سرفراز سر، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ خود بھی یہاں پر 2008 سے لے کر 2019 تک درس و تدریس کے اس فرائض کو انجام دے چکے ہیں. مطلب یہاں پر وہ پہلے پڑھایا کرتے تھے اور کافی اچھے معلم. جغرافیہ سبجیکٹ ان کا اہم سبجیکٹ رہ چکا ہے. ماضی کے جو طلبہ یہاں پر پڑھ چکے ہیں وہ سرفراز سر کو بخوبی جانتے ہیں، اور وہ لوگ جو بھیونڈی کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ادب سے جو وابستہ ہے، وہ تمام بھیونڈی کے لوگ سرفراز سر کو بخوبی جانتے ہیں. ان کا چہرہ، ان کا نام ہی بھیونڈی کے لوگوں کے لیے کافی ہے، لیکن آپ لوگ نہیں جانتے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں 2008 سے لے کر 2019 کے درمیان وہ یہیں پر ربیع الدین میں ہی جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے ایز اے ٹیچر یہاں پر کام کر چکے ہیں. لیکن ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ان کی گاؤں کی اسکول جو سغرا بی بی محمد یوسف رئیسہ اسکول کے نام سے جانی جاتی ہیں، وہاں پر فی الحال ہیڈ ماسٹر کی جو ہے فرائض انجام دے رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے تاکہ ہم اس کی برکت حاصل کر سکیں اور اللہ کی اس رحمت کو حاصل کر سکیں جس کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں. لہٰذا تلاوت کلام پاک کے لیے میں 10C کے طالب علم موہن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. پیارے بچوں، آج کا جو سیشن موٹیویشنل لیکچر کے طور پر یا ترغیبی لیکچر کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے. پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کے موٹیویشنل لیکچر بالخصوص جو ہے وہ دسویں جماعت کے طلبہ کے لیے ان کا انعقاد کیا جاتا رہا ہے تاکہ آخر میں طلبہ کو جو ہے وہ بیدار کیا جا سکے، ہوشیار کیا جا سکے. اور ہمارا مقصد بھی یہی رہا ہے کہ ہم صرف طلبہ کو درسی کتابیں نہیں پڑھائیں جس میں انگریزی، اردو، مراٹھی، سائنس، میتھس اور دیگر جو ہے وہ مضامین کی کتابیں پڑھائی جائے، بلکہ طلبہ یہاں سے جب نکلے اس اسکول سے دسویں جماعت کی کامیابی کے بعد نکلے تو ان میں کچھ خصوصیات جو ہے وہ پیدا ہو، ان میں جو ہے وہ اخلاق پیدا کیے جا سکے، وہ سماج کا جو ہے وہ ایک اہم رکن بن کے یہاں سے نکلے، اپنے والدین کی عزت کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے محبت کر سکے، پڑوسیوں کے حقوق کو جان سکے، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اپنا سمجھ سکے، اور سب سے اہم ہمارا مقصد ہے خدا کا خوف. اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. اسی مقصد کے تحت ہم ہر سال یہاں پر جو ہے وہ 10th کے طلبہ کو جمع کرتے ہیں اور ان کو کچھ نصیحتیں جو ہے وہ دیتے ہیں تاکہ وہ سماج کا ایک اہم رکن بن سکے. ہماری دیرینہ روایت رہی ہے کہ سب سے پہلے ہم ہمارے مہمان کا استقبال کریں، ان کا تعارف پیش کریں، لیکن یہاں پر چونکہ چیئرمین صاحب موجود نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ کام کیا جا سکے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائیں اور آج کے پروگرام کی غرض و غایت پیش کی جائے. لہٰذا
میں آج کے اس پروگرام کے غرض و غائب پیش کرنے کے لیے اسکول حاضہ کے ہیڈ ماسٹر جناب محمد شبیر فاروقی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے پروگرام کی اہمیت کو واضح کریں۔ کیا ہے تقریباً آج کی ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ تفصیل سمجھ میں آنا چاہیے، کوئی چیز یوں ہی بیکار نہیں یا ایک دکھاوے کی ایکٹیویٹی کے طور پر منعقد نہیں کی جاتی ہے اس اسکول میں۔ الحمدللہ میرے تقریباً 16 برس کا جو عرصہ میرے ایڈمنسٹریشن کا ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا طویل عرصہ ہے، اور اس 16 برس کے عرصے میں نے جو چیز تجربے کے ساتھ میں سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ تو وہ تراشنے کا جو کام ان کے وہ اساتذہ کا ہوتا ہے، اسکول کا ہوتا ہے، معلم کا ہوتا ہے، اور وہ کام ہم اتنے برسوں سے مسلسل کرتے آ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی پہلا بیچ نہیں ہے، نہ ہی آپ کوئی بہت اسپیشل قسم کے پہلے طلبا یہاں کے کہ آپ کو یہاں پہ بیٹھایا گیا ہے کرسیوں پہ لا کے، بلکہ یہ 50 برس پرانا ایک ادارہ ہے، یہ آدھی صدی کا قصہ ہے۔ ابھی بہت ساری باتیں آئی تھی، میرے چھوٹے بھائی سرفراز ملوم کا جن کو میں نے بہت پورے دل سے پورے جذبات کے ساتھ بلایا، صرف اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے ویژن کو سمجھنے والے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، جس کو بولتے ہیں ہم برین چائلڈ، کہ وہ پوری طریقے سے سمجھتے ہیں کہ سر کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ میں کام کیا ہے، تو یہ جانتے ہیں کہ کیا بات کرنا ہے، مزاج کیا ہے اور سکھانا کس طریقے سے۔ اس لیے میں نے ذہن میں ان کا نام آیا کہ جب ہمارے ساتھی ماضی میں رہے اور آج بھی ہم ان کو اپنے ہی ساتھی سمجھتے ہیں، تو کیوں نہ ان کو بلایا جائے اور ان کے ذریعے کچھ بات یہاں پر کسی باہر کے شخص کو بہت دور دراز کے تو ہمارے بچوں کو جانتا بھی نہیں، ہمارے اسکول کو بہت کم پہچانتا ہو، صرف نام سنا ہو، چرچا سنا ہو، ایسے شخص کو بلا کے کیا پائے؟ ایک شخص جو ہمارے ساتھ میں رہا، ان لوگوں کے ان اسٹوڈنٹس کے درمیان رہا، اس لیے ہم نے آج سرفراز ملوم کا سر کو بلایا۔ انہوں نے میری دعوت کو بہت اندھا پیشانی کے ساتھ قبول کیا، میں اس لیے ان کا پہلے تو شکریہ ادا کروں، اور اپنے اسکول میں پورے دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے اور پورے اپنے عملے کی جانب سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ کوئی شاگرد کتنا بھی سیکھ لے، بہت سارا علم حاصل کر لے، بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لے، اگر اس کا استاد اس کے سامنے آیا تو اس کے سامنے اس کی کوئی اوقات، حیثیت تو بہت دور کی بات ہے کہ اوقات بھی نہیں، تو دھول کے برابر ہے ان کے قدموں کی، کیونکہ اس نے ان کو سکھایا، وہ استاد ہی نے اس کو اس قابل بنایا کہ اس کے پاس بھی اتنی ساری ڈگریاں، اتنی ساری قابلیتیں، اتنی ساری صلاحیتیں جمع ہو جائیں تو وہ اپنے استاد کے سامنے صفر ہے۔ میں پورے احساس کے ساتھ میں یہ بول رہا ہوں کہ میں نے اتنے برسوں میں یہ دیکھا ہوں کہ جو سیشن ہم نے چلائے اس کی وجہ سے الحمدللہ اسکول کا رزلٹ ہی نہیں گزرا، بلکہ کچھ جو سنجیدہ طلبا تھے انہوں نے اتنا دل پر لیا کہ وہ ٹاپر بن گئے۔ یہ طالب علم ہمارا اس لیے سیکھا زیادہ، ایک تو گھر کا ماحول، کیونکہ والدین کی بھی دی، والدین نے گھر میں چھوٹے سے کمرے میں بھی اس کو ایک ماحول دے دیا تھا، سب لوگ ایک ساتھ رہ کر بھی ایک کمرے کے مکان میں، کہ نہیں بچے بیٹا اس کو پڑھنا ہے۔ مزدوری کرنے سے، خراب حالات سے یہ کوئی ایکسکیوزز نہیں مل جاتے کہ تم کا تعلیم ہی حاصل کرنا ہے، لیکن اب ہمارے بچے الحمدللہ اچھے کورسز میں جانے لگے ہیں، اچھے بڑے بڑے کالجوں میں ایڈمیشن لینے لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اتنا جگانے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب ہوئے۔ یہ بہت بہت اطمینان کی اور ساتھ ہی ساتھ بڑی خوشی کی بات ہے، فخر کا بھی مقام ہے کہ ہمارے بچے اچھی جگہ پر جا رہے ہیں، کالج میں آگے پڑھ رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے طلبا ہیں جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں؟ یہ ابھی سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تو 35 دن سے ہم نے شروع کیا تھا یہ کارواں،
जून में 235-238 दिन तकरीबन थे। मैंने उस दिन बता दिया था उसी महीने में कि देखो कितने कम दिन बाकी रहते जा रहे हैं, और आज की पोजीशन में हम जब आ गए हैं तो एसएससी बोर्ड इम्तिहान में 36 दिन में से अब आज हम 93 दिन या 91 दिन के स्तर आ गए हैं। यानी अभी आपके एसएससी बोर्ड इम्तिहान में सिर्फ 91 दिन बचे हुए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा फिक्र की बात है कि हमारा आधे से बहुत बड़ा हिस्सा निकल चुका है। अब यहाँ से हमारे पास में लेकर 3 महीने जैसे जैसे इम्तिहान शुरू होने को बचे हुए, कोर्स खत्म होने को यहाँ 15 दिन से 20 दिन बचे हुए हैं, और प्रीलिम इम्तिहान शुरू होने को ज्यादा से ज्यादा ये समझ लो दिसंबर में हमारे प्रीलिम इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, तो 1 महीने से कम बचा हुआ। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि अभी प्रैक्टिकल इम्तिहान, ओरल इम्तिहान, प्रीलिम इम्तिहान, उसके बाद में हमारी सारी इम्तिहान की असल बोर्ड के इम्तिहान की तैयारियां, क्या हम किस मकाम पे, और वही मकाम याद दिलाने के लिए, क्योंकि देखो कामयाबी की का जो सफर आपकी जिंदगी में शुरू होगा वो एसएससी बोर्ड के बाद, इम्तिहान के रिजल्ट के बाद शुरू होगा, लेकिन उस इम्तिहान को पास करने के लिए जो पहली सीढ़ी 10वीं इम्तिहान की है, 10वीं के बोर्ड के इम्तिहान की, उस सीढ़ी पर आपने कदम रखा है। अब उस सीढ़ी पर आप चढ़ पाएंगे कि नहीं, वो मकाम पास का आप ले पाएंगे कि नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए आपको अभी भी मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो आपके हालात देखे, टर्म इम्तिहान का आपका नतीजा देखा वो इतना बुरा, लापरवाही का जो हाल देखा वो, और तसाहुली का, काहिली का जो आलम देखा वो इतना फिक्र अंगेज है कि कोई कौम ऐसी हालत में तो कम से कम तरक्की नहीं कर सकती, बोर्ड का इम्तिहान पास नहीं कर सकती। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सब जगाने के लिए, ये हालात बदलने के लिए ये लेक्चर का सेशन फिर से शुरू किया जा रहा है, और उसके सिलसिले की पहली कड़ी जो आज यहाँ पर हमने पेश की है सरफराज मुनकर साहब। इसी दौरान जो मैं बात कर रहा था, हमारे चेयरमैन साहब नूर खलील पटेल साहब जो हमारी सरपरस्ती करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके लिए हौसला अफजाई करते हुए हमारे दरमियान तशरीफ लाए। मैं उनका इस्तेमाल भी करता हूँ, थोड़ी सी एक रस्म है, इसके बाद में सरफराज मुनकर सर आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन इसको बराए मेहरबानी रस्मी बातें ना समझें, लेकिन घर जाएं तो संजीदगी से सोचते हुए जाएं कि आपने आज क्या सीखा, क्या वाकई आपका मिजाज, आपका दिमाग, आपका जहन, आपकी सोच बदली कि नहीं बदली, क्या आप फिर से संजीदगी से सोचने में रहते हुए कि मैं वाकई इम्तिहान के लिए अब तैयार हूँ, मैं पढ़ूंगा, आज से जो कुछ गया वक्त गुजर गया, मैं मुस्तकबिल को अब हाथ से जाने नहीं दूंगा, मैं पढ़ के बताऊंगा, मैं पास होकर बताऊंगा। अगर हमारे टीचर हमारे बारे में कोई खराब राय रखते तो मैं इस राय को बदल के दिखाऊंगा। ये सारी चीजें आज आपने सोचते हुए जाना चाहिए, और कल जब स्कूल में वापस पहुंचेंगे तो असर दिखाई देना चाहिए। टीचर की बातों को हवा में उड़ाने वाले कभी तरक्की नहीं कर सकते, कभी तरक्की नहीं कर सकते। वालिदैन का भी बड़ा रोल है इनके कि इनकी गलत बातों पर इनको सपोर्ट किया जा रहा है, और नाजायज बातों को माना जा रहा है। पढ़ाई के लिए इनको कोई फिक्र नहीं बताई जा रही है, इनको मुस्तकबिल का कोई ख्वाब नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये ख्वाब हम अगर बता रहे हैं, कम से कम हमारे वो ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए, जिसका सिला और जिसकी ताबीर बहरहाल आपको फायदा पहुंचाने वाली है, वो हमको नहीं पहुंचाने वाली है। तो इसलिए कम से कम जागो और काम शुरू करो, पढ़ाई का काम शुरू करो, सुधर जाओ, और अच्छे तरीके से तैयारी करने के साथ अपने जो इम्तिहान के मरहले में दाखिल हो रहे हैं उसमें दाखिल हो जाओ। और देखो बच्चों, मेरी सख्त बातें जितनी की वो भी आपको सुधारने के लिए, लेकिन मैं फिर से एक बात जरूर कहूंगा आपके लिए, और वो ये है कि आप अभी भी हारे नहीं है। ये तो रवैया है। देखो शुतुरमुर्ग जब तूफान आता है, शुतुरमुर्ग रेगिस्तान में अपना सर जमीन में गाड़ कर, पूरा रेत के अंदर धंसा कर ये समझता है कि वो सेफ हो गया, महफूज हो गया वो, लेकिन वो महफूज नहीं होता है। आखिर का हवा उसको उड़ा कर ले जाती है और वो मिट्टी में मिल जाता है, मौत हो जाती है उसकी। आप कहीं शुतुरमुर्ग तो नहीं बन रहे, आप आसपास के हालात से अपनी गर्दन को जो है वो रेत में धंसाए हुए हैं और ये समझते हैं कि नहीं हो जाएगा, चल जाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर ऐसी सोच है तो उसको पहली फुर्सत में बदलना जरूरी है। अभी भी जो संजीदा नहीं हो जाग जाए, और अभी जो तकलीफ होगी आपके सामने वो तकलीफ नहीं है, बल्कि आपको जगाने का एक तरीका है। मैं आपके वालिदैन से ये चाहूंगा कि उनको जाकर बोले
کہ ہمارے فائدے کے لیے کوئی بات ہم کو بتائیے گی، پلیز ہم کو گھر میں وہ ماحول فراہم کرو SSC امتحان کے لیے کہ جس میں صرف پڑھائی ہو، مستقبل کی فکر ہو، مستقبل کے خواب ہو، تاکہ ہم کو ان کی بہترین تعبیریں ملیں، ہم ترقی کریں. کیونکہ کب تک ہم وہی رکشا چلائیں گے، کب تک ہم گاڑیاں کھینچیں گے، کب تک ہم لوم کی جو ہے لوم مزدوری کریں گے، کب تک ہم وہی معمولی کی پلمبری کریں گے. ارے کوئی اچھے عہدے کہیں پر آپ پہنچیں گے تو اس کا فائدہ بھی آپ ہی کو ملنے والا ہے. وہی تو کام ہم دیکھ رہے ہیں. وہ خواب کی تعبیر آپ کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ محنت آپ کرنے والے اور محنت ضائع نہیں جائے گی. کریں گے محنت پکا. میں امید کرتا ہوں کہ میں مستقبل میں آپ کے اچھے رزلٹ دے دوں گا، لیکن اس کا پہلا مرحلہ کل صبح سے شروع ہوگا، جب کلاسز میں شور نہیں ہوگا، صرف سنجیدگی کا ماحول ہوگا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اسٹیج پر تشریف فرما میرے رہنما رہبر محمد شکیل فاروقی صاحب، میرے عزیز دوست مجاز بھورے چیئرمین تفریدی فقی بوائز ہائی اسکول جناب نور کریم پٹیل صاحب، اور میرے بہت ہی بزرگ اور میرے بڑے بھائی کی طرح جناب فہیم پٹیل صاحب، عزیز طلبہ اور دیگر اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ترغیبی وہ تحریکی جسے ہم موٹیویشنل لیکچر کہتے ہیں، اس کی شروعات اس احساس سے کرنا چاہوں گا بچوں کہ آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ، آسانیوں سے نہ پوچھ منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے موتی تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر. آج سے بھی تقریباً 90 سال پہلے 1938 میں ایک ملک ہے ہنگری، وہاں کے باشندوں کا ہنگرین کہا جاتا ہے. ہنگری ملک کے فوج کا ایک سپاہی جس کا نام تھا کیرولن ٹکسوس، یہ بہت مشہور اپنے وقت کا پسٹل نشانے باز تھا. جو پستول ہوتی ہے اس کو انگلش میں پسٹل کہتے ہیں، تھوڑی بندوق ہوتی ہے نا جی، تو اس کا بہت مشہور نشانے باز تھا. سنو بچوں، 1938 کی یہ بات ہے اور اپنے ملک میں ہونے والے تمام مقابلوں میں اس نے گولڈ میڈل جیتا تھا، اس نے اول مقام حاصل کیا. 1940 میں اولمپک ہونے والے تھے اور وہ اولمپک کی تیاری کر رہا تھا. پورا ملک جانتا تھا کہ یہ جو کیرولی ہے یہی گولڈ میڈل جیت کر لائے گا ہمارے ملک کے لیے، اور اس کو اپنے آپ پر بھی بہت بھروسہ تھا. چونکہ وہ فوجی تھا، ایسے ہی ایک فوجی کیمپ میں جو تقریباً نومبر 1938 میں ہو رہا تھا، ایک بہت ہی ناگزیر اور ناخوشگوار حادثہ ہوا کہ کیرولی کے ہاتھ میں ہی جو ہینڈ گرینائڈ ہوتا ہے، جسے ہاتھ سے بم پھینکتے ہیں اسے ہینڈ گرینائڈ کہتے ہیں، تو وہ ہینڈ گرینائڈ کیرولی کے جو رائٹ ہینڈ تھا اسی میں پھٹ گیا اور کیرولی کا جو سپنا تھا وہ ٹوٹ گیا. وہ بہت بری طرح سے ڈپریشن کا شکار ہو گیا، کیونکہ اس کی جو خواہش تھی اور اس کا بہت اہم خواب تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے گولڈ میڈل، اس کا جو رائٹ ہینڈ تھا وہ پوری طرح سے بیکار ہو گیا، وہ پوری طرح سے معذور کہلانے لگا. اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے افسوس. ایک شام ہاسپٹل میں بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا رائٹ ہینڈ اگر خراب ہوا ہے، معذور ہو گیا ہے، تو کیا ہو گیا؟ خدا نے مجھے لیفٹ ہینڈ دیا. چونکہ 1 مہینہ ہسپتال میں گزارنے کے بعد اس نے جو ہے اپنے لیفٹ ہینڈ سے نشانے بازی کی پریکٹس کی. پورے 1
महीने के बाद जो है उसने निशानेबाजी की प्रैक्टिस की, मुसलसल करता रहा और 1 साल गुजरने के बाद 1939 में वापस हंगरी मुल्क में जो मुकाबले होते हैं खेलकूद के नेशनल चैंपियनशिप वो मुनक्किद हुए। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और उसी स्टेडियम में जब पिस्टल टारगेटिंग का या पिस्टल के जरिए निशाना लगाने का जब मुकाबला शुरू हुआ तो लोगों ने देखा कि कैरोली भी आया है। जो नए नए एथलीट्स थे, जो खिलाड़ी थे, वो बहुत खुश हो गए और कैरोली से कहा कि बहुत अच्छा लगा हमको आपको देखकर, आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हो। तो कैरोली ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं खुद आप लोगों से कम्पीट करने आया हूँ, मैं आप लोगों से मुकाबला करना है। चुनांचे वो मुकाबले में कैरोली ने अपने ओनली हैंड, जो उसका लेफ्ट हैंड था, उसमें उससे हिस्सा लिया और कैरोली ही उस नेशनल चैंपियन का चैंपियन बना। तो बच्चों, ये होती है मेहनत। एक हाथ अगर जाए हुआ तो क्या, मेरे पास दूसरा हाथ तो है। आगे सुनिए बच्चों, ये कहानी यहाँ मुकम्मल नहीं हुई है। आगे उसकी नजर थी 1940 में होने वाले ओलंपिक, लेकिन एक मतलब फिर से किस्मत ने कैरोली का साथ दिया। 1939 में ही, नजात सर ने आपको बताया होगा, 1939 में ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू, दूसरी जंग अजीम या आलमी जंग शुरू होती है। चुनांचे 1940 के ओलंपिक रद्द कर दिए। फिर उसने मेहनत को जारी रखा कि चलो ठीक है, 40 में नहीं 44 में तो ओलंपिक हो गए। 4 साल मुसलसल मेहनत करता रहा, 44 आ गया, लेकिन जंग अब भी जारी थी। चुनांचे 44 का भी ओलंपिक रद्द कर दिया। अब कैरोली बुरी तरह से एक मतलब फिर से डिप्रेशन में। अब उसकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि 38 में उसकी उम्र जो है वो 28 साल थी। अब यानी उसे 48 में, 4 साल के बाद ओलंपिक आता है, 48 में हिस्सा लेना होगा। 48 में उसकी उम्र 38 हो जाएगी। और जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान की सलाहियतें कम होती जाती, मगर फिर भी कैरोली ने हिम्मत नहीं की। 1948 में ओलंपिक हुए। कैरोली को देखने के लिए एक ऐसा आदमी जिसका एक हाथ नहीं है और एक लेफ्ट हैंड ही उसके पास है, पिस्टल का निशाना या पिस्टल से निशाना लगाने के लिए आया है। ओलंपिक हुए, मुकाबले हुए, जवान मुकाबला करने वाले, कम्पीट करने वाले उसके सामने थे, लेकिन सबको पछाड़ कर कैरोली ने गोल्ड मेडल क्या हासिल किया। कैरोली यही नहीं रुका बच्चों, यही नहीं रुका। 1952 में ओलंपिक हुए और 1952 के भी ओलंपिक में उसने हिस्सा लिया और 1952 में भी उसने फिर से गोल्ड मेडल जीता। और इसके साथ साथ उसने ओलंपिक की तारीख में ये एक नया बाब लिखा, पिस्टल में मुसलसल 2 मरतबा गोल्ड मेडल किसी भी एथलीट ने जीता नहीं था। तो कैरोली पहला एथलीट बना जिसने मुसलसल 2 मरतबा गोल्ड मेडल पिस्टल के उस मुकाबले में हासिल किया। तो बच्चों, बताने का मकसद ये है कि दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। हमारे सर हमेशा कहते हैं कि इवन वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सर हमेशा कहते थे कि जो आप उसको देखेंगे इम्पॉसिबल जैसा लिखा होता है, उसको तोड़ देंगे तो उसमें लिखा होता है आई एम पॉसिबल। समझे? तो इम्पॉसिबल बच्चों दुनिया में कुछ नहीं है। अपनी पॉसिबिलिटी तलाश करो, अपने आप को तलाश करो कि क्या हूं मैं, कौन हूं मैं। ऐसी ऐसी दुनिया में मिसालें मौजूद है जिसे देखकर, जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर इंसान दंग रह जाता है। इंसान चांद पर कभी नहीं पहुंच सकता, ये इम्पॉसिबल है। 1955 में डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ने कहा था कि इंसान चांद पर कभी पहुंच नहीं सकता है। कब कहा? 1955 में। क्योंकि इंसान की जो साइंस है या इंसान का जो इल्म है वो बस जमीन के हद तक महदूद है। जमीन के आगे चांद, सितारों का, सूरज का इल्म इंसान को नहीं पहुंच सकता है, नहीं मिल सकता है।
1955 से लेकर 1969 1969 में एक बहरा आदमी या एक ऐसा आदमी, आम आदमी, एक बस्ता लेकर पहुंच गया चांद की सरजमीन पर, जिसे हम नील आर्मस्ट्रांग कहते हैं। तो जो इतना बड़ा दावा था डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट का, वो दावा कहां चला गया? इसलिए कहा जाता है बच्चों कि इम्पॉसिबल जैसा लफ्ज कोई नहीं होता है, हर चीज दुनिया में पॉसिबल है। हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तमाम मखलूक में सबसे अशरफ, सबसे बड़ी। यही बात कही थी डॉक्टर लॉर्ड कैल्विन ने, जो एक साइंसदान थे। कहा कि इंसान कभी हवा में नहीं उड़ सकता है, इंसान कभी हवा में नहीं उड़ सकता है। डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ने कहा। राइट ब्रदर ने ली डी फॉरेस्ट को गलत साबित कर दिया। 12 साल तक मेहनत की। कितने साल तक? 12 साल तक। राइट ब्रदर दो भाई थे, दोनों ने मेहनत की, कई मरतबा तजुर्बात किए और साइकिल के स्पेयर पार्ट से हवाई जहाज बनाए। आज दुनिया में सबसे बड़ा जो इन्वेंट कहलाता है हवाई जहाज। इंसान हजारों किलोमीटर का सफर चंद घंटों में तय करता है। तो ये थी 12 साल की मेहनत। तीसरी मिसाल दूंगा बच्चों, वो थी विल्मा रुडोल्फ की, एक ऐसी बच्ची जिसको डॉक्टर ने कहा था यू will never walk again. My doctor told me you will never walk again. तुम कभी चल नहीं सकती। वो लड़की रोते रोते आई अपनी माँ के पास कि माँ, डॉक्टर ने तो ये कहा कि मैं कभी चल नहीं सकती। माँ ने कहा कि नहीं, तुम चलोगी। किसने कहा? माँ ने कहा कि तुम चलोगी। और वो लड़की 1955 या 56 के ओलंपिक में 3 मरतबा गोल्ड मेडल जीती। उसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। ये सब कहानियां नहीं है बच्चों, ये हकीकतें हैं, ये असल वाकयात है दुनिया के। ये चीजें हैं बच्चों कि दुनिया में कभी भी कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ये तमाम वाकयात बताने का मकसद ये है बच्चों कि ये जो जितने भी शख्सियात गुजरे हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, क्या ये कामयाबी इनको ऐसे ही मिली? कभी नहीं। इन्होंने मेहनत की। पहले वाकये को देखो, हाथ टूटने के बाद 1 साल तक उसने मेहनत की। दूसरे वाकये को देखो कि इंसान जो पहुंचा खला में, चांद पर जो पहुंचा, उसमें भी मेहनत शामिल थी। इसी तरह से राइट ब्रदर ने 12 साल तक मेहनत की। विल्मा रुडोल्फ ने कई सालों तक मेहनत की होगी कि पोलियो से उसे जो है निकलना है और रनिंग का मुकाबले में हिस्सा लेना है और गोल्ड मेडल। तो मेहनत बड़ी शर्त है, सबसे पहली शर्त है कामयाबी की मेहनत। अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है तो टारगेट सेट करने के बाद उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। एक चीज और कि ये जितने भी है, एक का हाथ नहीं है, एक जो है क्या कहते हैं अपने पैरों से माजूर है, अपाहिज है, उनको देखो और अपने आप को देखो बच्चों। हमें तो अल्लाह ताला ने अच्छा खासा बनाया है, 2 हाथ 2 पैर, आंखें कान, हर चीज हमारी सही है। इवन यहाँ पर मुझे तो चश्मे वाले भी बहुत कम दिखाई दे रहे है कि नहीं? हमारे पास हर चीज अल्लाह ताला की नेमत, हर नेमत मौजूद है। तो हम क्यों भागे? वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती है। तूफान भी हार जाता है जहां कश्तियां जिद पर होती है। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए मेहनत और सिर्फ मेहनत बहुत जरूरी है। बगैर मेहनत के कोई भी चीज हासिल नहीं होती। दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो अपने रब से कितना ही करीब हो, उसको मेहनत करना जरूरी होती है। बगैर मेहनत के किसी को भी कामयाबी नहीं होती। आप मुझे बताओ, एक जवाब दो कोई, अल्लाह के नजदीक दुनिया में सबसे महबूब शख्सियत कौन है? बोलो बेटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नजदीक जितनी भी मखलूकात है, जितने भी चरिंद परिंद जानवर, उसमें सबसे महबूब, यानी अल्लाह को जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है, वो है अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाकया याद करो बच्चों, सुलह हुदैबिया का। उस वाकये से पहले ये बताता चलूं कि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ मांगी वो दुआ कबूल हो गई। अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी कि हजरत उमर को, या हजरत जो है क्या नाम उनका, अबू जहल को मुसलमान कर दिया, अल्लाह उनका दिल इस्लाम के लिए फेर दे। अल्लाह ताला ने हजरत उमर को मुसलमान कर दिया। हर दुआ कबूल होती थी।
सुलह हुदैबिया का मौका है, चारों तरफ से जो है इसको मदीना को काफिरों घेर रखा है। अल्लाह के रसूल को आपने पहले सबक में पढ़ा हुआ, हज़रत सलमान फारसी अल्लाह के रसूल को मशवरा दिया हज़रत सलमान फारसी ने कि खंदक होती है, फारस में हम खंदक खोलते हैं जिससे दुश्मन जो है शहर से पीछे चला जाता है। अल्लाह के रसूल ने मेहनत वो मशवरे को कबूल किया, खंदक खोदी, और खंदक खोदते खोदते अल्लाह के रसूल ने अपने पेट पर 2-2 पत्थर बांधे। इतनी सख्त मेहनत, एक सहाबी दौड़ते दौड़ते आए, अपना कुर्ता उठाया और कहा कि अल्लाह के रसूल देखो मैं भूखा हूँ और भूख की वजह से मैंने अपने पेट पर पत्थर बांधे। अल्लाह के रसूल ने अपना कुर्ता उठाया तो अल्लाह के रसूल के पेट पर 2-2 पत्थर। इतनी सख्त मेहनत करके वो खंदक खोदी गई। खंदक जो है तैयार हुई, उसकी गहराई इतनी थी कि काफिर जो है पीछे हट गए। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, खतरनाक आंधियों को भेजा, तूफान आया, जिसकी वजह से काफिरों के खेमे उखड़ गए और काफिर जो है बगैर जंग लड़े भाग गए, फरार हो गए और मुसलमानों को फतेह। इस वाकये को अगर हम देखें तो ये साबित होता है कि अगर अल्लाह का नबी भी हो तो पहले उसे मेहनत करना पड़ती है, फिर जाकर उसे कामयाबी मिलती है। समझे? तो वो तो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह उनसे भी पहले मेहनत करवा रहा है। तो बच्चों, मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करते करते जो है इंसान को जरूर आगे। अब मेहनत करने का तरीका क्या है वो बताओ। मेहनत करने का सबसे पहला तरीका ये है कि अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, सबसे पहला तरीका। आइए एक बार फिर से इस्लाम की तारीफ में देखते हैं। हजरत इब्राहिम और उनके बेटे को अल्लाह ने हुक्म दिया कि काबा बनाओ। काबे की तामीर का हुक्म दिया कि नहीं? काबे की तामीर का हुक्म दिया। काबे की तामीर कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये जो हम काम कर रहे हैं इसको कबूल फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, है अल्लाह के नबी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह पर तवक्कल कर रहे हैं कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये घर तामीर करने की मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला इस मेहनत में मेरी जो नीयत है वो इखलास वाली नीयत है, खुलूस की नीयत है, अल्लाह इसको कबूल फरमाएगा और ये जो मेरा काम है ये जरूर ब जरूर बन जाएगा। आज देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया हुआ वो काबा आज से मैं समझता हूँ कई हजार साल पुरानी बात है, लेकिन आज वो दुनिया का सबसे मुकद्दस घर है। ये बच्चों मेहनत का सबरा है। अगर आपकी मेहनत में इखलास है, अगर आपकी मेहनत साफ है, आपकी नीयत साफ है, तो आप तो जरूर कामयाब होंगे। और मेहनत के लिए जैसे कि मैंने कहा अपनी नीयत को साफ रखो कि हाँ ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ किसी भी काम में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, उसमें मेहनत में इखलास और नीयत का साथ देना बहुत जरूरी है। मेहनत मुसलसल करना चाहिए, मेहनत में डिसिप्लिन होना चाहिए। आपने कभी चूटी को देखा है? चूटी, मूंगा जिसे कहते हैं, मूंगी, चूटी को देखा है? चूटी की ये खुसूसियत है बच्चों कि चूटी कभी भी अपने बिल में बगैर दाना लिए वापस नहीं आता। इतना सा दाना, इतना छोटा सा दाना, लेकिन उसे पता है कि ये दाना मैं जो लाने जा रही हूं, यही दाना जो है मेरे लिए बारिश के वक्त जब मैं बाहर नहीं निकल सकूंगी मेरे लिए गिज़ा होगा। इसलिए आप देखो चूंटियों की जो लाइन लगी होती है उनके हर एक के पास एक दाना होता है। लेकिन डिसिप्लिन की मिसाल दी जाती है बच्चों। इसकी मिसाल है डिसिप्लिन की। एक अगर चूंटी दाना नहीं लाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हर चूंटी के पास, हर चूंटी के मुंह में दाना जरूर बजरूर है। माइकल फेल्प्स ऑस्ट्रेलिया का एक स्विमर था, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट का एक तैराक या स्विमिंग करने वाला। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उसने 8 गोल्ड मेडल हासिल किए। कितने गोल्ड मेडल हासिल किए? माइकल फेल्प्स 8 गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठी, अपने तमगों को अपने जो है गले में पहने, जब माइकल फेल्प्स से एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि माइकल यू आर सो लकी यू वॉन 8 गोल्ड मेडल इन सिंगल ओलंपिक। माइकल तुम बहुत लकी हो कि तुमने 8 गोल्ड मेडल हासिल किए एक ही ओलंपिक में, ये तो आज तक किसी ने नहीं किया। माइकल फेल्प्स मुस्कुराया और कहा अच्छा ठीक है, कम। उसको बुलाया अपने पास बिठाया और कहा कि ये जो 8 गोल्ड मेडल जो मुझे मिले हैं
یہ 4 سال کی محنت ہے، اور میں روز 8 گھنٹہ پانی میں تیرتا تھا روزانہ. کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے. اگر 1 گھنٹے تک اگر آپ پانی میں کھڑے رہو یا تیرنا شروع کرو تو آپ کے پیر جو ہے وہ اس کا شیپ چینج ہو جاتا ہے. آپ کے پیر، آپ کی چمڑی نکل جاتی ہے. تو سوچو 4 سال تک مسلسل روزانہ 8 گھنٹے میں سوئمنگ کی پریکٹس کرتا، تب جا کر بیجنگ اولمپک میں 8 گولڈ میڈل. تو بچوں محنت مسلسل کرنی چاہیے، کنٹینیویشن اس میں ہونا چاہیے. تیسری مثال دوں گا، وہ ہے بہت آسان مثال جو ہم سب کرتے ہیں. آپ لوگوں میں سے ہر کوئی روزانہ صبح برش کرتا ہے. ہم لوگ برش کرتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے برش کرتے ہیں؟ کتنا کرتے ہیں؟ 1 منٹ، 2 منٹ، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ تک ہم اپنے دانتوں کو گھستے ہیں. کتنے منٹ کا؟ 3 منٹ. اس سے زیادہ میں سمجھتا کوئی نہیں کرتا ہوں، سمجھے؟ لیکن وہ روزانہ کا عمل ہے. عمل کون سا ہے؟ روزانہ. اس لیے ہمارے جو دانت ہوتے ہیں وہ صاف نکلتے ہیں. کتنی محنت ہے؟ صرف 3 منٹ، لیکن وہ روزانہ ہو. تو بچوں آپ لوگوں کا امتحان قریب ہے. جیسے کہ آپ نے سر نے کہا، پھر سر نے کہا کہ صرف 90 ڈیز بچے ہیں، 90 دن بچے ہیں. تو روزانہ پڑھائی کیجیے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے، روزانہ کا ٹائم ٹیبل بنائیے. میں ہمیشہ اپنے بچوں کو اس اسکول میں بھی کئی مرتبہ کہا انہوں نے کہ الٹا ٹائم ٹیبل بنائیے. ٹائم ٹیبل آ چکا ہے آپ کا، 90 ڈیز بچے ہیں، 10 سبجیکٹ ہے آپ کے پاس. ایک سبجیکٹ کو کتنے دن آ گئے؟ بولو. 9 دن آئے نا. 10 سبجیکٹ ہے نا آپ کے، معلوم ہے کہ نہیں؟ 10 سبجیکٹ ہے اور 90 ڈیز بچے ہیں. ایک سبجیکٹ کے لیے 9 دن آ گئے. تو جو آخری پیپر ہوگا عام طور پہ جغرافیہ کا ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے ابھی سے 9 دن شروع ہو. پھر اس کے بعد اس سے پہلے والے پیپر کو اور 9 دن، پھر اس سے پہلے والے پیپر کو اور 9 دن. پھر جب آخری 9 دن بچیں گے آپ کے پاس تو آپ کا اردو کا پیپر ہے. ایک دم سمپل ہے. اس طرح سے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کیجیے، اور ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے کے بعد آپ اس طرح سے محنت. اور 9 دن جو ہوتے ہیں، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 5 گھنٹے آپ جو ہے اسکول میں رہتے ہو، 2 گھنٹہ کھانے پینے میں چلا گیا، 2 گھنٹہ نماز میں چلا گیا، 5 اور 4 9. پھر بھی آپ کے پاس پورے 15 گھنٹے بچے. 5 گھنٹہ سو لیے، 6 گھنٹہ سو لیے، پھر بھی آپ کے پاس 8-9 گھنٹہ بچے. 2 گھنٹہ کھیل لیے، پھر بھی آپ کے پاس 7 گھنٹے بچے. تو بچوں وقت بہت ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. وقت کا استعمال کرنا جانو. ایلن ماسک کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ ایلن ماسک کو جانتے ہیں؟ دنیا کا دوسرے نمبر کا امیر ترین آدمی. دیکھو کاروباری آدمی کیسے سوچتا ہے. برتھ ڈے تھا اس کا غالباً 45واں یا 46واں برتھ ڈے. اس کو چائنا سے آرڈر آیا. اس کی کار کی کمپنی ہے ٹیسلا، معلوم ہے نا؟ ٹیسلا کار کی کمپنی ہے جو دنیا کی پہلی الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی. چائنا سے آرڈر آیا بڑے پیمانے پر کاروں کا آرڈر اس کی کمپنی. اب عقل مند آدمی کیسے وقت کا استعمال کرتا؟ اس نے کہا کہ میرا برتھ ڈے ہے، میں برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کروں گا. اگر آپ کو میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے، اپنے امپلائی سے کہا، تو آؤ ہم ایک دن ایسا کرتے ہیں کہ 24 گھنٹہ کام کرتے ہیں. چنانچہ وہ جو دن تھا اس کا برتھ ڈے کا دن، اس کے امپلائی نے 24 گھنٹے کام کیا، اور 24 گھنٹے کام کرتے وہاں کا جو آرڈر تھا جو وقت کا استعمال کرنا جانو. ابھی بھی آپ کے پاس بہت وقت ہے، ابھی بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، سمجھے؟ اس لیے بچوں وقت کے حساب سے ٹائم ٹیبل بناؤ اور امتحان کی تیاری کرو. آسان سے مشکل کی طرف جاؤ. پہلے آسان سوالات کو حل کرو. کوئی بھی پیپر جو ہے، کسی کو میتھس میں پرابلم ہوگا، کسی کو سائنس میں، کسی کو انگلش میں، کوئی بھی پیپر جو ہے بہت مشکل نہیں ہوتا اور نہ ہی بہت آسان ہوتا ہے. وہ پیپر آپ کی ذہنیت کے مطابق، آپ کی انٹلیکچوئل کے مطابق بنایا جاتا ہے. اس میں آسان سوال بھی ہوتے ہیں، اس میں مشکل سوال بھی ہوتے ہیں. تو پہلے آسان سوالات حل کرو، پھر مشکل کی طرف جاؤ. آسان سے مشکل کی طرف جانا
بہت بہتر ہوتا ہے. ہم ڈائریکٹلی مشکل کی طرف جائیں گے تو ہمارے لیے ہمارا ذہن جو ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے, ہمارے اندر فٹیگ پیدا ہوتا ہے جو ذہن کی ختم نہیں ہوتا ہے. ہم جو ہے کسی اور کی طرف کسی اور کی طرف دھیان جو ہے اس لیے بچوں طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ پہلے آسان سوالات حل کرو اور آسان سوالات کو دیکھو. آسان سوالات آپ نے حل کر لیے تو آپ کو جو ہے مشکل سوالات بھی آسان لکھ کر جو جواب آپ نے یاد کیا اس کو ایک مرتبہ لکھ لو, یہ بھی بہت اچھی عادت ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, اپنے جوابات کو دہراؤ, اس سے کانفیڈنس بڑھتا ہے. اسی طرح سے ہمیشہ یاد رکھو کہ پڑھائی کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام ضرور لینا چاہیے. شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سمجھتے نہیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ہمارے رسول نے کہی ہوئی باتیں ہیں. کوئی بھی کام بسم اللہ سے شروع کرو. ہم اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں, بہت لائٹلی لیتے ہیں, لیکن وہ کام جس کی شروعات اللہ کے نام سے ہو اس کام میں پہلے برکت آ جاتی ہے. اس لیے بچوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی مد نظر رکھو اور ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو, اچھی نیت کے ساتھ. ایک قول ہے کہ دنیا کی سب سے امیر جگہ جہاں آپ کو دنیا کی سبھی امیر چیزیں یا امیر لوگ ملیں گے وہ قبرستان. کیا ہے؟ قبرستان. جہاں آپ کو سبھی امیدیں اور خواب ملیں گے جو کبھی پورے نہیں ہوئے, وہ کتابیں ملیں گی جو کبھی لکھی نہیں گئی, وہ گیت ملیں گے جو کبھی گائے نہیں گئے, وہ ایکسپیریمنٹ ملیں گے جو کبھی کرے نہیں گئے. اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ وہ شخص اپنا پہلا قدم بڑھانے سے ڈر گیا. اپنا پہلا قدم بڑھاؤ بچوں, شروعات کرو. جب آپ پہلا قدم رکھتے ہو تو آپ کی آدھی منزل جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے, مکمل. تو قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پر کبھی کوئی چیز مکمل نہیں. یاد رکھو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں غالباً 67,000 سے لے کر 74,000 بچے روز پیدا ہوتے ہیں اور 26,600 سے لے کر 26,800 لوگ روز مرتے ہیں. کوئی کسی کو پوچھتا نہیں, کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے. کوئی آیا کوئی گیا. یاد اسے رکھا جاتا ہے جو کچھ کام کر کے جاتا ہے. یاد اسے رکھا جاتا ہے جو کچھ کام کر کے جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ ٹاپ کرو, ایسا کچھ ضروری نہیں ہے. آپ کے ہی کچھ بچے ہیں جو بتاتا ہوں, ایسے ایسے بچے اس اسکول سے پڑھ کر گئے ہیں جنہیں ہم بھی نہیں پہچانتے ہیں, اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی نہیں پہچانتے. یہ 2011 میں ایک لڑکا جس کا نام تھا علی شیخ, یہ لڑکے نے اس اسکول میں ٹاپ کیا تھا 2011 میں, آپ کو پہلا سال. اور آج یہ مین کائنڈ کر کے کمپنی ہے جو ہندوستان کی دوسرے نمبر کی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, دوائی بنانے والی کمپنی. پہلے نمبر پر جو ہے وہ سن فارما ہے اور دوسرے نمبر پر ہے مین کائنڈ. تو مین کائنڈ میں بہت بڑی پہنچ پہ وہ پوسٹ پر ہے اور آج اس کی سیلری تقریباً 1 لاکھ تک پہنچی. علی شیخ ابھی پچھلے 2-3 مہینے پہلے دیکھو اس کو جو ہے پرفارمنس پر گولڈ میڈل ملا ہے, اصلی کا گولڈ میڈل, اصلی کا گولڈ میڈل ملا. ہر سال کمپنی کے ذریعے 10 سے 15 دن کا فورن ٹرپ دیا جاتا ہے جہاں گھر سے لے کر گھر سے گاڑی لینے آتی ہے, ایئرپورٹ تک چھوڑتی ہے, ایئرپورٹ پر گاڑی لینے جاتی ہے, کھانا پینا رہنا وتھ فیملی یہ دیا جاتا ہے. اس کا نام ہے علی شیخ. یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ اپنے ہی اسکول سے پڑھا ہوا. نیکسٹ سلائیڈ. یہ لڑکا ہے, اس لڑکی کی ایک کہانی ہے, آپ لوگوں کی طرح تھا شاید. جو جمعہ کے دن میں لیکچر لینے آیا تو بچوں کو بتایا تھا, کچھ بچے تھے رفیع الدین میں سے. اس کا نام ہے امان انصاری یا خان, اور غالباً اس نے 2014 یا 15 میں اس اسکول سے 10ویں کا امتحان پاس کیا. اس وقت میرے پاس سیمسنگ کا فون ہوتا تھا اور سیمسنگ کے فون میں S3 یا S2 ایسا کر کے کوئی فون تھا. تو ایسا فیچر تھا کہ سامنے رکھو تو لائٹ آن ہوتی تھی, جیسے ابھی سامنے رکھے تو ہمارا موبائل ان لاک ہو جاتا ہے نا,
वैसे वो स्टार्टिंग का दौर था, तो जैसे सामने रखे तो लाइट ऑन होती थी। तो मैंने फोन लाया था, क्लास में ऐसे आगे रखा, तो इस लड़के ने मुझसे सवाल किया कि इसमें क्या खास है सर। मैंने कहा कि इसमें कुछ खास तो नहीं है जैसा रहता है, लेकिन अलबत्ता ये है कि इसको सामने रखो तो ये फोन की लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था फोन मोबाइल। तो वो बात उसने पकड़ ली और उसने सोचा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। चुनांचे आज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक बहुत बड़ी कंपनी में, जो गेमिंग कंपनी है, जो आप लोग गेम खेलते हैं ना, उसके वो भी सॉफ्टवेयर ही है, तो गेमिंग कंपनी में। मैं ये मिसाल किसी और की नहीं देना चाहता, ये अपने ही बच्चे हैं, आपके ही मोहल्ले के हैं, इसी स्कूल से पढ़े हैं, जहां आप बैठ रहे हो वहीं पर वो भी बैठते थे। और दूसरी बात इसके बारे में बताते चलूं कि इसकी जो सलाहियतें हैं, इसने आप अपना लोहा इस कदर मनवाया है कि इसने कम से कम 4 कंपनियों को छोड़ दिया है, जहां उसको अच्छी सैलरी मिलती है वहां वो पहुंच जाता है। और मैं खुद इसको नहीं पहचानता था, आप भी नहीं पहचानते होंगे, मजाज सर भी नहीं पहचानते होंगे। किसी प्रोग्राम में मैं गया था तो पीछे से आया, उससे हाथ मिलाया और अपना तारुफ किया। तो ऐसे गुमनाम बच्चे भी हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप टॉप करेंगे तभी कामयाब होंगे, ये जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। इस लड़के को भी शायद 2-3 साल पहले आपके स्कूल में बुलाया गया, जुनेद शेख, जुनेद खान। इसने मुझसे मेरे स्कूल में आया हो और मुझसे कहा कि सर आपने कहा था, मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप लोगों को भी देकर जाता हूँ, कि आज रात में सोने से पहले जब आपकी आंख बंद हो जाती है, 5 मिनट सिर्फ अपने बारे में सोचना और करना कि मैं क्या कर सकता हूँ, बस इतना सोचना, मेरे अंदर क्या सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है और मैं क्या कर सकता हूँ, या आपकी दिलचस्पी किसमें है, बस वो करना, एक कागज पे लिख के रख देना और अगले दिन से उसके लिए कोशिश करना, पढ़ाई के जरिए कोशिश करना, कुछ और के जरिए कोशिश करना। तो ये एक्सरसाइज मैंने दी क्लास में, इसने सोचा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। उसने कहा कि सर आपने जब कहा था, मैंने कहा मैं सोच रहा मैं क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन मैं क्रिकेटर तो नहीं बना, लेकिन मैंने अपने आप को फिट रखकर आज मैं जो है मरीन कैटरिंग में काम कर रहा हूँ। मुल्कों घूमता है, कई ममालिक का दौरा करता है, इसके व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ तो कभी साउथ अफ्रीका में है, तो कभी कहाँ है, तो कभी कहाँ है, पूरी दुनिया ये तकरीबन घूम चुका है। अच्छा एक बात और, इसने भी बहुत मेहनत की, जब ये 10वीं 12वीं पास हो गया तो ये बहुत मोटा था, इसने बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग ली और मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के बाद अपने आप को फिट किया, क्योंकि आप जहाज में जब जाते हो तो आपको ऐसे ही नहीं लिया जाता है चलो आ जाओ अंदर, आप वैसे फिट होना चाहिए, आपकी सेहत वैसी होनी चाहिए। तो इसने अपने आप को जो है बनवाया। चौथा ये जैद खान है, इसको तो मैं समझता हूँ कोई नहीं पहचानता, ये जैद खान है बच्चों। इसने मुझे फोटो भेजा था और ये जो फोटो है देखो, माय नेम इज जैद खान, आई एम अ राइटर, पोएट एंड स्टैंड अप कॉमेडियन। एक एवरेज बच्चा ये जो जुनैद है उसी की बैच का है और मैं समझता हूँ इसका परसेंटेज मुश्किल से 50-60 तक होगा, लेकिन आज ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। इसके दुबई में शो होते हैं और मुनव्वर फारूकी और जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन आप देखते हो उसके साथ इसके फोटो में आपने व्हाट्सएप स्टेटस में देखा, बात भी होती रहती है इससे। तो कहने का मकसद ये बच्चों कि हम भी तो इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे पास भी सलाहियतें हैं, तो हम क्यों उन सलाहियतों को ना अपनाएं और उन सलाहियतों के जरिए अपनी तरक्की क्यों करें। इसलिए बच्चों कोई और मिसाल कहीं और जाने की देखने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों की तरह एवरेज बच्चे थे, उसमें अच्छे बच्चे भी थे। ये तो मैं जिनको जानता हूँ उनकी मिसाल है। मैं समझता हूँ इस स्कूल से हर साल 10 बच्चे ऐसे निकलते होंगे जो कामयाबी की एकदम ऊंची या बुलंदतरीन सतह पर पहुंचते हैं। इसलिए बच्चों आप लोग भी मेहनत करो, कोशिश करो, मेहनत के जरिए बहुत कुछ हासिल होगा। एक बात याद रखो, आपके माँ बाप ने आपको बहुत लाड प्यार से पाला है, किसी के पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके माँ बाप ही आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इसलिए अपने कानों को इतना मजबूत रखो कि सपनों को सितारों की तरह सजा सको। अपने कानों को इतना मजबूत रखो कि सपनों को सितारों की तरह सजा सको। जब आप स्कूल से निकलते हो ना, भले आपके माँ बाप जो है आपको दिखाई नहीं देते होंगे, लेकिन उनके जहन में ये ख्याल होगा कि ये जो बच्चा अभी जा रहा है ये मेरी उम्मीद है,
میری آس ہے بہت سے بچے کی مائیں ان کے کاندھوں پر بستہ رکھتی ہوگی، بیگ رکھتی ہوگی، تو جب وہ بیگ رکھتی نا تو اس کی آنکھ میں جھانک کر دیکھو، اس کی امید کو دیکھو۔ دنیا میں سب سے خطرناک چیز کسی کی امید کا توڑنا ہے، سب سے زیادہ ہارٹ فل ہے۔ سب سے زیادہ کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو کسی کی امید کے ٹوٹنے میں۔ تو جب آپ کی امی آپ کو بیگ رکھتی ہے یا کہتی ہے بیٹا وہ بیگ رکھا ہے لے کر چلا جا، بیٹا وہ چائے رکھی ہے پی لے، تب اس کی آنکھوں میں دیکھو، اس کی آنکھوں میں ایک امید رہتی ہے کہ یہ جو جا رہا ہے یہی میرے بڑھاپے کا سہارا، یہ جو جا رہا ہے یہ محنت کرے گا اور مجھے ایک جھونپڑی سے نکال کر ایک اچھے فلیٹ میں رکھے گا۔ میں جہاں وہاں کام کر رہی ہوں میرا کام کرنا یہی بند کر رہا ہے، میرے والد ٹاکا چیکنگ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو اس کی ان کی محنت کو بند کرنا یا ان کی محنت کو کم کرنے کی ذمہ داری سے۔ اس لیے بچوں اپنے کاندھوں کو بوجھ ہونے کے لیے استعمال مت کرو، کیونکہ بوجھ ایک نہ ایک دن گزر جاتا ہے، بلکہ اپنے کاندھوں پر ستاروں کو سجاؤ تاکہ آپ کے والدین کی زندگی بھی اچھی ہو۔ 10ویں جماعت آپ لوگوں کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے زندگی میں۔ آپ 5ویں سے یہاں پر پڑھ رہے ہو، کتنے ایسے ہوں گے جو 5ویں سے لے کر 10ویں تک ساتھ میں بیٹھے، لیکن جب وہ کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں آتا ہے، جو رزلٹ جسے کہتے ہیں وہ کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں آتا ہے، وہی ہماری قسمت بدلتا ہے اور اسی سے ہم اپنے کریئر کی شروعات کرتے ہیں۔ پھر وہ کاغذ کا ٹکڑا یہ طے کرتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے بازو میں 5ویں سے لے کر 10ویں تک جو بیٹھا تھا وہ کہاں جا رہا ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ جانے سے مراد جونیئر کالج کی بات کرتا ہوں، اگر وہ ایڈمیشن لے رہا ہے رئیس میں تو میں بھی رئیس میں جاؤں گا، ایسا نہیں، وہ اپنی منزل طے کرے گا، آپ کو اپنی منزل طے۔ تو وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، وہاں سے رشتے ناطے دوست احباب سب دور ہو جاتے ہیں، صرف آپ کے جو ہے کریئر کی آپ کو فکر ہونی چاہیے وہاں سے۔ اسی لیے 10ویں جماعت کو ٹرننگ پوائنٹ کہا جاتا ہے، اور 10ویں کی کامیابی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی کامیابی ہے بچوں، اور چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہی آگے چل کر ایک بڑی کامیابی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی بھی آدمی ڈائریکٹلی کامیاب ہوا؟ نہیں، چھوٹی چھوٹی کامیابی کو جب یکجا کیا جاتا ہے تب ہی جا کر وہ کامیابی بڑی بنتی ہے۔ اللہ کے رسول نے 13 سال تک مکہ میں محنت کی، کتنے سال تک؟ 13 سال تک۔ مٹھی کے جو لوگ تھے اس کو اسلام قبول کیا، 13 سال تک محنت کی، پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، سب سے پہلے اپنی بیوی کو دعوت دی، پھر اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو دعوت دی، پھر اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق کو دعوت دی۔ آہستہ آہستہ یہ مشن آگے بڑھتا ہے۔ تو کامیابی جو حاصل ہوتی ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے، کامیابی اسٹیپ بائی اسٹیپ حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کامیابی میں تسلسل رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر تسلسل نہیں رکھیں گے تو وہ کامیابی نہیں ہوگی، وہ تو آپ کا لک ہوگا، وہ آپ کی قسمت ہوگی، وہ تو آپ کی صرف قسمت ہوگی۔ پابلو پیکاسو جو تھا وہ دنیا کا عظیم ترین فنکار تھا، پینٹر۔ ایک مرتبہ US میں، اس کا تعلق فرانس سے، US میں ایک کانفرنس میں حصہ لیا، اپنی تقریر کے خاتمے کے بعد ایک عورت اس سے آئی اور کہا کہ پابلو آئی ایم اے بگ فین آف یورس، میں تمہاری بہت بڑی فین ہوں۔ اور وہ عورت پابلو کو دیکھ کر ایک دم پاگل ہو گئی، پابلو بھی اس سے متاثر ہو گیا اس کے پاگل پن کو دیکھ کر، اس سے 2 منٹ بات کی تو عورت دوڑی دوڑی گئی اور بازو سے ایک پین اور ایک کاغذ لے کر اور کہا کہ پابلو میں تم سے ملی ہوں، اس کا ثبوت رہنا چاہیے، تم میرے لیے کچھ اسکیچ کر دو، بنا دو۔ اور پابلو بھی اس سے متاثر ہوا تھا، اس نے بس 30 سیکنڈ میں، کتنے 30 سیکنڈ میں ایک ایسی آڑی ٹیڑھی لکیریں کھینچی اور ایک خوبصورت پینٹنگ بنائی اور کہا کہ لیڈی دس از دا $1 ملین پینٹنگ۔ اے عورت یہ جو پینٹنگ ہے یہ $1 ملین کی ہے۔ اب وہ لیڈی جو ہے وہ پینٹنگ کو دیکھ کر ہنسنے لگی کہ یہ کیا آڑی ٹیڑھی لکیریں ہیں، کیا $1 ملین کو ملیں گے، لاکھوں ڈالرز کے ملیں گے؟ چنانچہ وہ اس کو ثبوت کے طور پر یا یقین کے طور پر وہ کسی دکان میں لے کر چلی گئی، نیچے اس کی سائن تھی پابلو پیکاسو کی سائن۔ جیسے دکاندار نے کہا، دیکھا یہ واقعی میں پابلو پیکاسو کی پینٹنگ ہے، اور اس نے $10 لاکھ دیے، اس کو $10 لاکھ۔
और लेडी बहुत खुश हो गई। बहरहाल उसने पेंटिंग जो है बेची नहीं। अगले दिन फिर पाब्लो का जो है लेक्चर था। लेक्चर के खात्मे के बाद फिर वो पाब्लो से मिली और कहा कि वाकई तुमने जो कहा था वो सच है, तुम्हारी 30 सेकंड की पेंटिंग के $10 लाख दे रहा था दुकान। तुमने 30 सेकंड में इतनी अजीब पेंटिंग बनाई कि उसके $10 लाख की। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी वो फन सीखना है, मुझे भी वो फन सीखना है ताकि मैं भी 30 सेकंड में पेंटिंग बनाऊं और $10 लाख मुझे भी। पाब्लो ने कहा, तारीखी जुमला में सुनो, पाब्लो ने कहा कि लेडी इस 30 सेकंड की पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने 30 साल मेहनत की। कितने साल? 30 साल मेहनत की। तब जाकर मुझे ये मेरे अंदर ये सलाहियत पैदा हुई है कि मैं इस तरह की पेंटिंग बनाऊं कि 30 सेकंड में मुझे लाखों डॉलर। इसलिए बच्चों, कामयाबी जो होती है, ये वाकया बताकर मैं हमेशा कहता हूं, कामयाबी जो होती है उसका दौरानिया बहुत कम होता है, लेकिन कामयाबी हासिल करने का जो दौरानिया होता है बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों ने कामयाबी हासिल कर ली, किसी ने इस स्कूल से टॉप कर लिया, स्कूल में बुलाकर उसे ट्रॉफी दी जाएगी, 2-4 शहर में प्रोग्राम होंगे, वहां पर ट्रॉफी दी जाएगी, उसकी हौसला अफजाई होगी, अखबार में खबर आएगी, बस 1 महीना 2 महीने तक लोग याद रखेंगे, उसके बाद कोई याद नहीं रखेगा। 40-50 साल हो गए रफीउद्दीन से, 50 टॉपर निकले होंगे ना। किसको याद रखते हैं हम लोग? याद उसे रखा जाता है जो अपनी कामयाबी को जारी रखता है। अगर आप अपनी कामयाबी को जारी रखोगे तब आपको याद रखा जाएगा, वरना आपको कोई याद नहीं। इसलिए बच्चों, कामयाबी हासिल करने का दौरानिया कम है, सॉरी कामयाबी हासिल करने का दौरानिया ज्यादा है, लेकिन कामयाबी का दौरानिया बहुत कम है। इसलिए कामयाबी जब आपको हासिल होगी इस इम्तिहान में इंशाअल्लाह, तो आप लोग जो है उस कामयाबी को जारी रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। एक साल अगर किसी को कामयाबी मिलती है तो वो कामयाबी नहीं होती, वो उसका लक होता है। और दुनिया में किसी को भी, चाहे दुनिया में किसी भी इंसान को देख लो, किसी भी इंसान को जो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है, वो एक साथ कामयाब नहीं हुआ। नोट के ऊपर गांधी जी का फोटो है। बजाज सर ने बताया ना कब आए थे गांधी जी? 1912 में आए थे। कब आए थे? 1912 में। आकर सबसे पहले ये नहीं कि चलो अंग्रेजों को भगाएंगे, सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। गांधी जी के जो साउथ अफ्रीका के फोटो है वो देखो, आपको दिखेगा सूट में, है मेरा सर? सूट में फोटो है, लेकिन हिंदुस्तान के फोटो किसमें? बोलो, धोती और चादर, ऊपर चादर भी नहीं है। क्यों किया? क्योंकि वो दौरा किया, दौरा करने के बाद देखा कि यहाँ पर सिर्फ गरीब लोग हैं, कोई है ही नहीं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं। अब उस आदमी को फादर ऑफ नेशन बनना था बच्चों, इसलिए सबसे पहले अपना शाहाना लिबास तर्क करें और धोती में सादा जिंदगी गुजारें। तो 12 में आए थे, 48 में इंतकाल हो गया। 12 से लेकर 48 तक कितने साल हो गए आप देख लो, 36 साल की मेहनत है। तब जाकर नोट पर फोटो आया, वरना ऐसी फोटो नहीं आता है। तब जाकर फादर ऑफ नेशन कहला। जेल गए, लाठियां खाई, बहुत सारी दूसरी परेशानियां आई, अपनों से भी अंग्रेजों से भी। तो इसलिए बच्चों, कामयाबी स्टेप बाय स्टेप हासिल होती है और उसको वैसे ही हासिल करना चाहिए। कामयाबी के बाद एक साथ जो है आगे जंप नहीं मारना चाहिए। याद रखो, कामयाबी जो हासिल होगी वो आपकी मेहनत से होगी। बगैर मेहनत से अगर कुछ होता है तो वो मुआवजा या करामत होती है, और मुआवजा या करामत आम आदमी से नहीं होती है, वो नबियों से या वलियों से होती है। ठीक है, आप लोग जितनी भी यहाँ पर, जैसे सर ने कहा, मैंने भी देखा, थोड़ी सी आपको संजीदगी की जरूरत है। ये जो शरारतें कर रहे हैं आप लोग, ये जो मस्तियां कर रहे हैं, इससे कोई याद नहीं होती। आप लोगों को जो याद रखा जाएगा वो सिर्फ आपका रिजल्ट याद रखा जाएगा। इसलिए अपने रिजल्ट को जो है अच्छे से अच्छा बनाओ बच्चों, इंशाल्लाह आपको जरूर व जरूर कामयाबी हासिल होगी। वक्त है बदल जाओ, एक कॉल है बच्चों, वक्त है बदल जाओ, वरना वक्त आपको बदल देगा। अभी आपके पास ये मौका है, अभी आपके पास ये मौका है। 10वीं में आप अच्छे कामयाब हो गए, देखो आपके लिए अल्लाह ताला राहें बहुत आसान करेगा।
लेकिन अगर ये मौका आपने गवा दिया तो आप लोगों को ये जो वक्त है, ये जो जमाना है, ये ही बदल गया। फिर हमको कोई नजर आता है, कोई मैकेनिक बन गया है, कोई गाड़ी पर पोछा मार रहा है, बात थोड़ी सख्त है लेकिन जो दिख रहे हैं वो शहर में दिखते हैं। हम लोग आते हैं शहर में अपनी गाड़ियों को बनाने के लिए, बाइक को, कार को, पता चला सर आपने मुझे पढ़ाया है। 2 दिन शानदार मार्केट में जो है एक आदमी सर्विस कर रहा था, बोले सर आपने मुझे पढ़ाया है। 50 का भी उन्होंने नाम दिया, गाड़ी की सर्विस कर रहा। ये नहीं कह रहा कि काम बहुत छोटा है, लेकिन अगर उसने पढ़ाई की होती, मेहनत की होती, संजीदगी का मुजाहरा किया होता तो आज वो ये काम इसलिए बच्चों अभी वक्त है आपके पास, अपने आप को बदल लो, कोशिश करो, अपना टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है, बगैर टारगेट के कोई भी कभी भी कामयाब नहीं होगा। थॉमस एडिसन को जानते हो कि नहीं? थॉमस एडिसन जिसने बल्ब को इजाद किया, हम लोग सिर्फ ये जानते कि बल्ब को इजाद किया। 1249 इन्वेंट है उनकी, कितनी? 1249। दुनिया में आज तक कोई भी साइंसदान इतनी सारी चीजों को इजाद करने वाला पैदा नहीं। थॉमस एडिसन के बारे में आता है कि कितनी ऐसी चीजें हैं जो उसने 2-2 मरतबा बनाई है, उसको मालूम भी नहीं, ये चीज तो मैंने बना चुका हूं। कितनी ऐसी चीजें तो जो थॉमस एडिसन के बारे में भी आता है, उसको स्कूल से निकाल दिया गया खुद की मेहनत से, और ट्रेन के कारशेड में जहाँ ट्रेनों को बनाया जाता है वहां पर उसने मेहनत की और जो तो उसके बारे में जब उससे पूछा कि आपने इतनी सारी कामयाबियां कैसे हासिल की, क्योंकि जितने भी साइंसदान होते हैं वो 1-2 चीज बनाकर खत्म कर देते हैं, लेकिन आपने इतनी सारी 1000 से ज्यादा इजादात कैसे की? तो उसने कहा कि जब भी मेरी कोई इजाद मुकम्मल होती है मैं उसकी तरफ देखता नहीं, नई इजाद की तरफ चला जाता, नई इजाद की तरफ पीछे लगता। इसलिए बच्चों आप लोगों को एक मौका है, उस मौके का फायदा उठाओ, अल्लाह ताला जरूर कामयाब करेगा। मेहनत करो, कोशिश करो, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। जहां आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आपके पास बेहतरीन असातिज़ा है शहर के, उनसे दरियाफ्त करो, उनसे पूछो, आसान तरीका पूछो किसी भी चीज का, जिस सब्जेक्ट पे आप कमजोर हो उसके ऊपर मेहनत करो, अल्लाह ताला आपको। ये कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं होगी, ये कामयाबी आपके माँ बाप की होगी, ये कामयाबी आपके भाई की होगी, आपके बहन की होगी, आपकी इदारे की होगी, आपकी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है आपको अभी जो होने वाला इम्तिहान है इसमें कामयाब करें। अल्लाह ताला जो है आपकी कोशिश को करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। चाय किया था कि नहीं थे, मैं उस वक्त क्लास में जाया करता था, मैंने इनको सामने कहीं तस्वीर में देखा नहीं था, किसी माइक पर खड़े हुए नहीं देखा था, लेकिन क्लास में पढ़ाते हुए देखा था। तो मुकाबलों का आया कि टीचर को देखना है, तो मैंने जब इनको बुलाकर पहली बार मेरे ऑफिस से बात की, तो मेरी सरकार सर मैं आपको कभी मुकाबले भेजने का तकलीफ नहीं करता सर, मैं वैसा मुकर्री नहीं हूँ। मैंने बोला आप क्या नहीं हो कि क्या हो, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो याद हो। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साबित कर दिया, क्योंकि इंसान अपनी, उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी, उनकी मिसाल में ले कि इंसान अपनी मेहनत से जो है अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि ये कोई भी ऐसी चीज जो मुश्किल लगती है वो मुश्किल नहीं होती। एक निगाह से परे रंग के चमन जोश से बहार, एक निगाह से परे रंग के चमन जोश से बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न दे, नेवर माइंड यूर चेंज। और वही जुमला फिर से मैं अपना ही जो मेरा इन्होंने मेरी तौसीफ के साथ कोट किया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, the word impossible itself says that I am possible. मैं मुमकिन हूँ, मैं मुमकिन हूँ।
मैं मुमकिन। दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है, सिर्फ जहन के दरीचे खोलने की जरूरत है, सोच को आजाद करने की जरूरत है कि मेरा खौफ कहाँ है। एक शख्स 30 बरस पहले मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि मेरी जेब में ये तस्वीर है। मैंने वो तस्वीर देखी, वो कार की तस्वीर थी। मैंने बोला ये कार की तस्वीर रखने से क्या होगा? उसने कहा कि मेरा ख्वाब है कि मैं इस कार में एक दिन जरूर घूमूंगा। मैं बोला फिर भी कोई लिमिट तो होनी चाहिए भाई, क्योंकि 50 साल बाद मिले तो कुछ मतलब नहीं है। तो उस शख्स ने कहा कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा, अगले 2, 4, 5 बरस। वो ख्वाब ले अपने जेब में घूमता रहा। घूमने का मतलब ये नहीं होता है कि वो यूं ही घूमता रहा, बल्कि उसने मेहनत की और वो 4 साल में उस कार में यकीनी तौर पर घूमा मैंने देखा। अब वो बहुत आगे बढ़ चुका है जिंदगी। कहने का ये मतलब है कि अगर आप ख्वाब देखें तो उसकी ताबीर के लिए कोशिश इंसान जब करता है तो वो यकीनी तौर पर उसकी ताबीर उसको मिलती है। अब ये बहुत अच्छा सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहिसी की जो चादर ओढ़कर सोए हुए लोग हैं वो आप जागेंगे। कौन जागेंगे वो मैं बताता हूँ। जिनको वाकई नींद आई हुई, नींद में है जो असली नींद में, वो लोग जागेंगे। वो लोग कभी नहीं जागते जो सोने का नाटक करते। तो मेरे ऐसे ख्याल में जो लोग यहाँ पर सोने का नाटक कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना जमीन को अपने हाजिर नाजिर जानकर ये एहसास करें कि हमने अपनी जगाने की कोशिश की। मुस्तकबिल में इसके असरात क्या होंगे, कितने अच्छे होंगे भी या नहीं होंगे, तो इसके बारे में अभी शुरुआत है। लेकिन ये यकीन कि अच्छे असरात होंगे। कल से जब आपकी शख्सियत में तब्दीलियां देखने को मिलेंगी उस वक्त दिखाई देगी। फिर हम अंदाजा लगाएंगे कि वाकई ये तब्दीलियां आने वाली है इंशाअल्लाह। और अगर रिजल्ट इंशाअल्लाह अच्छा आएगा हर साल की तरह, तो उसमें हमारे बिरादर सरफराज मुनकर सर, प्रिंसिपल SMY रईस उर्दू हाई स्कूल कॉलोनी, उनका भी हिस्सा जरूर होगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये सिर्फ खुश होने की बात नहीं है। कोई जगाकर जाता है हमको हमारी नींद से, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमको जोश आ गया, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होने वाला है। ये सब कब होता है? जब हम उस पर काम शुरू करते हैं। हम काम शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। मैं याद दिलाऊं कि कोई कितना भी ऊंचा उड़ जाए, लेकिन ऐसे लोग हैं कि जो बन गए हैं तो भी वो बोलते हैं कि हम इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर भी हमारे उस्ताद के सामने सिफर। और वो खुशफहमी में या गुरूर में मुब्तला हो जाता है कि मुझको बहुत आता है, उसको भी कुछ नहीं आता, उसके अगले दिन से वो सिफर होना या मेहनत होना शुरू हो जाता है। तो ये जो उस्ताद बैठे हैं आपके, चाहे वो 5वीं में पढ़ाने वाला हो, चाहे 6वीं में, चाहे 7वीं में या 8वीं में, 9वीं में, या फिर वो 10वीं में, या जिंदगी की किसी मंजिल पर, या बुजुर्गों ने तो ये कहा कि मेरा तो उस्ताद मुझे अगर एक लफ्ज सिखा दे कि बैठना कैसे है, खड़े रहना है, तो मैं उसको मेरा उस्ताद मानता हूँ। उसके सामने मेरी नजर कभी बुलंद नहीं होती, मैं उसके नजर में नजर मिलाकर कभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मुझे एक अच्छी चीज सिखाई है। यहाँ तो जिंदगी का सबक भी होता है। आपको कितनी इज्जत करनी है ये आप डिसाइड करें। मैं कल से असर देखना चाहूँगा। आज से SSC इम्तिहान में 92 डेज बचे हुए हैं। 236 डेज से हमने ये सफर शुरू किया था और अब 92 दिन पर ये मामला आ गया है, क्योंकि ये भी तरीका मैंने शुरू किया था इस शहर में कि 92 दिन पे आ गए उल्टी गिनती, कि ये बताऊं कि देखो आप इतने करीब होते जा रहे हैं। अब कुछ लोग और करीब आए हैं, इस वजह से मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कोई फायदा अगर हमारे थ्रू आप तक बताया जा रहा है तो आप उसको फायदा वाकई ले कि भाई पहुंचे मुझको, क्योंकि वो फायदा आपका है। हौसला है तो फिर सब कुछ हो जाता है कि नहीं हमको करना है, आधी रोटी खा के भी करेंगे और बनेंगे, और ऐसे ही लोग बनते हैं आज के दौर में। आपने पूरे मुल्क में चार्टर्ड अकाउंटेंट के इम्तिहान में
फर्स्ट रैंक पर आने वाली उस लड़की का नाम सुना होगा किसी ने, किसी का अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट दे दो, इसका नाम जर्रीन अंसारी। वो जर्रीन अंसारी जब टॉप आई, उसके घर में मीडिया वाले गए तो उनको पता नहीं था, क्योंकि शो ऐसा ही होता है, नामा ऐसा ही होता है पूरे शहर में, पूरे मुल्क में। कौन है यार ये जो जर्रीन अंसारी है? डूमरा के किसी इलाके में मुस्लिम डोमिनेटेड शहर में एक लड़की पूरे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो बहुत मुश्किल इम्तिहान है, उसमें फर्स्ट आ गई है। अब गए लोग तो घर में बैठने की जगह और ना ही घर में दाखिल होने की जगह, बाहर खड़े रहकर उन्होंने उस बच्ची के साथ फोटो लिया, जिसको इंदिराज ने स्टोरी बनाकर बाकायदा पब्लिश किया है। मैं ऐसे लोग बेशुमार मिसालें हैं कि जिन्होंने खराब हालात में तरक्की करके दिखाया है। इसलिए ये सब चीजें बहानेबाजी छोड़े कि मुझको नहीं है, मेरे वालिद के पास पैसा नहीं है, खर्च करें, कम खाएं, ज्यादा मेहनत करें और तालीम पर खर्च करना सीखें। जिसने तालीम पर खर्च करना सीखा वो आगे बढ़ा। जानता हूँ मुझको रिक्शा में मिलेगा कोई इसमें से 10 साल बाद, और मैं बैठूंगा रिक्शा में, और वो मुड़ कर देखेगा, मैं बोलूंगा उतरते वक्त कि भाई मेरे पास में कितने पैसे नहीं, 15 रुपये नाके का होता है, 15 रुपये में से मेरे पास 5 रुपये छुट्टे तो नहीं है। वो भी बोलेगा मेरे पास भी नहीं है, लेकिन सर आपने उसको पढ़ाया है, 5 रुपये मत दो, आप 10 दे दो। तो मुझको ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए, मुझको कैसा स्टूडेंट चाहिए? मुझको ऐसा स्टूडेंट चाहिए कि मैं किसी बड़े बैंक में जाऊं, किसी बड़ी एजेंसी में जाऊं, किसी बड़े ओहदेदार के पास जाऊं और वो शख्स एकदम से खड़ा हो जाए और बोले कि सर आपने मुझे पढ़ाया। कांच के ग्लास के उस तरफ जो शख्स है वो ऐसा हो कि जो बड़े बावकार होने पर होकर भी मेरे लिए खड़ा हो जाए और मैं उससे पूछना चाहूँ, मैं उससे कोई हफ्ता ना वसूलूं, मैं उससे कोई हर्जाना ना वसूलूं, बल्कि सिर्फ इस बात पर खुश हो जाऊँ कि हाँ यार ये तो वाकई मेरा स्टूडेंट है। तो वो क्लास में आखिरी बेंच पर बैठा करता था और सरफराज सर ने वो बात तो बता ही थी कि कोई कहीं नहीं होता, रैंक का जरूरी नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी का रैंक वाला होना ये जरूरी नहीं है, बल्कि कई रैंक वाले पिछड़ जाते हैं जिंदगी की उस रेस में, लेकिन हौसले वाले और इस्तेकामत वाले आगे बढ़कर दिखाते हैं। इंशाअल्लाह आप भी बढ़ेंगे। दूसरे लोग हैं तो आज आप करते हैं कि मैं कल से अपनी लापरवाही छोड़ चुका हूँ, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ चुका हूँ, और कल से इंशाअल्लाह मैं तब्दीली करके दिखाऊंगा। तो मुझको मजाक कर आके बोले कि सर वाकई कल का सेशन कामयाब हो गया क्योंकि आप बदल गए। कितने लोग हैं? चलो ये लोग कल से तब्दीली देगी, आप अंदर आएंगे। चलो सर इन पे कैमरा घुमाओ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं देखा गया तो फिर इसका मतलब इनको अगले 10 बाद हम मिलेंगे। चलो कल से देखेंगे बेटा, हम तो यकीन अब इतना बोल के हटता हूँ। देखो हमने यकीन कर लिया, उम्मीद थी, टीचर जब पूरी दुनिया मायूस हो जाती है किसी बच्चे से, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहीं पर लिखा है, जो माहिर तालीम हिंदुस्तान के सदर हो के गुजरे, उन्होंने कहा कि मैं किताब उस्ताद की किताबें जिंदगी के सरे वर्ष पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा होता है, उम्मीद और मोहब्बत। जब सारी दुनिया बच्चे से मायूस हो जाती है, 2 लोग पूरे अर्थ पर बाकी रहते हैं जो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते, एक उसकी माँ और एक उसका अच्छा उस्ताद। मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं उन अच्छे असातिज़ा में से हूँ कि जो अभी भी उम्मीद का दामन आपके निहायत इनडिफरेंट अदम दिलचस्पी वाले रवैये के बावजूद, मुशाहिदे के बावजूद, मैं अभी भी इस उम्मीद के साथ में हूँ कि आप यकीनी तौर पर बदलेंगे, क्योंकि वो मैंने जो कुछ बताया, सरफराज सर ने जो कुछ बताया, आपके असातिज़ा जो कुछ आपको बता रहे थे, तो सब कुछ आपके फायदे के लिए है, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको कोई और मंजिलें नहीं तय करना है सिवाय इसके कि हमारे तलबा आगे बढ़ जाए, कामयाब हो जाए और जिंदगी में सुकून बाइज्जत जो है वो जिंदगी गुजारे इस दुनिया में। बस यही हमारा खौफ है। आप कोशिश करेंगे इसके लिए। बहुत शुक्रिया सर।